मैं पाकिस्तान हूँ के ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हो गई हूँ मैं। और जहाँ तक हम आज के दिन की बात कर रहे हैं, जश्न आज़ादी पाकिस्तान की, वहीं पर बहुत सारी खुशियों के साथ साथ जब हम शहादतों की बात करते हैं, कुर्बानियों की बात करते हैं, आंखों में नमी भी आ जाती है। जो अल्फाज हम बोलना चाह रहे होते हैं, बहुत सारों की अदायगी भी नहीं हो रही होती है। और बेशक हमें वो तमाम तर कुर्बानियाँ, वो तमाम तर चीज़ें याद दिलाती हैं उन चीज़ों की जो उस वक्त होती रहीं। लेकिन अगर क्या हम अभी की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्या हम उस पाकिस्तान को जैसा बनाना चाहते थे? जब हम बानी पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्या वो जो पाकिस्तान देखना चाहते थे आज वाकई में वही पाकिस्तान है? बेशुमार कुर्बानियों की जब हम बात करते हैं तो वहीं पर जब हमारे कॉलर जो हमारे साथ शामिल हुए हुए हैं, और अगर मैं बात करूं जाफिर जमील साहब से, तो वहीं पर जाफिर साहब आपसे एक सवाल बनता है कि जहां हम जिक्र करते हैं कि हम बानी पाकिस्तान की बात करते हैं, अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, वहीं पर लियाकत अली खान का अगर हम जिक्र ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। उनकी शहादत के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो जिस तरह मौजूदा मैं बात करती हूँ वैसे ही, लेकिन हमारी जंगों की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, तो उसमें आप मौजूद थे बहुत सारी चीज़ों में, क्या फरमाएंगे? नाजिया, बात ये है कि अल्लामा इकबाल के मुतालिक कहते हैं कि ही थॉट, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कहते हैं ही फॉट, और लियाकत अली खान के लिए कहते हैं ही सेक्रीफाइस। असल में तो लियाकत अली खान जो थे वो कायदे आजम के बहुत ही ज्यादा मंजूर नजर, और उन्होंने खुद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो इत्तेफाक था कि 16 अक्टूबर 1951 को जब वो तशरीफ लाए थे लियाकत बाग में जलसा करने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, बिरादरान मिल्लत, और उसी वक्त सैयद अकबर ने उनको उनके सीने में 6 गोलियां उतार दी। और मकसद ये था कि उसको जो प्लान किया गया था वो यही कहा था कि ये जो लियाकत अली खान साहब हैं, ये मतलब ये है कि शायद इस्लाम के मुखालिफ हैं, लेकिन उसी वक्त उस शहादत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वहीं पे के प्लांटेड एक इंस्पेक्टर था नजफ खान। नजफ खान ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सैयद अकबर को मार दिया। और अभी अभी कुछ पिछले साल उसकी बेवा जो है सैयद अकबर की 92 साल की उम्र में एबटाबाद में उसको किसी ने जो है वो बहुत ही सदर के ओहदे तक भी वो शख्स गया था, तो उसने उसे जनाब बहुत जबरदस्त किस्म का जगह दी थी। तो ये इत्तेफाक है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रही, लेकिन मेरा ये ईमान है कि चूंकि ये ममलिकत खुद आजाद पाकिस्तान है और अल्लाह पाक ने बड़े फकीर के मुसलमानों को दी, और वो हमारी गलती से हमारा एक बाजू कट गया। वो भी बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि मैं तो वहाँ पर भी 3 जंगों में मैंने हिस्सा लिया। आखिरी जंग जो 71 की थी उसमें हम कैद भी हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश जो बन गया उसके मुसलमान हमसे बेहतर मुसलमान हैं, ये हकीकत है। और मतलब ये था कि दुश्मन ने जो है वो जो हमारे ऊपर कारी वार किया, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखे, जो शाखे नाजुक पे आशिया ना बनेगा ना पायदार होगा। तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकशी करेगी, ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है। तो उसमें ये चीज है कि वक्ती तौर पे वो कौमों की जिंदगी में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन मेरा ये ईमान है और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये इत्मीनान है कि ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, क़यामत तक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक, आमीन। और ये हम सबकी, हम तमाम पाकिस्तानियों की दुआ भी है। लेकिन जाफिर साहब, जहां आपने अभी जो जिक्र किया, जो जख्म है पाकिस्तान के सीने पर लगा हुआ, अगर हम सकूत ढाका की बात करते हैं तो वहीं पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब अभी हम दौरे हाजिर की भी बात करते हैं तो उसमें प्रोपेगेंडा तो कहीं ना कहीं से जो पहले होता रहता था अभी भी है, लेकिन अब 5th जनरेशन वॉर का जब हम हिस्सा हैं तो उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए भी वॉर जारी है। नहीं नाजिया, बात असल में ये है कि
ہر قوم میں جو ہے نا میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں جی تو لیکن اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. کئی جو اصلی فیصلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. جی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں اور ان کی جو سنتیں ہیں اس پہ اگر ہم عمل کریں اور اپنے ملک سے وفادار رہیں تو دیکھیں نا افواج پاکستان تو قسم کھاتے ہیں وفاداری کی. اور یہ بوڑھا کرنل جو آپ سے مخاطب ہے 3 جنگوں کا غازی, بالکل بالکل فخر ہے ہمارا. میں نے 2 سال قید بھی گزاری اور ابھی بھی یہ عزم ہے میرا جب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلدی ملاقات کروں گا آپ دیکھیں گے کہ میں بالکل فٹ, آئی ایم 100% فٹ. اور ابھی میں وردی پہنوں تو مجھ میں اور حاضر سروس کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ظافر صاحب یہیں پر میں کیونکہ شامل کرنا چاہوں گی عالیہ صاحبہ کو بھی جہاں بات کرتے ہیں, کیونکہ جب پاکستان فورسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی خاصا, یعنی اگر میں بیک گراؤنڈ کی بات کرتی ہوں بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کہی. وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی افواج پاکستان کی کسی بھی فورس کی بات کرتے ہیں کہ ریٹائر کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. کیا کہیں گے, آپ نے گھر میں وہ ماحول دیکھا ہوا ہے. تو ہمارے یعنی پاکستانیوں کو, عام عوام کو خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی یا نوجوان نسل کی جو آنا بھی چاہتے ہیں کسی بھی طرح کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا اعلیٰ مثال, کیونکہ آپ تو اپنے گھر میں بھی دیکھ چکی ہیں. میرے اپنے والد پاکستان ایئر فورس میں تھے اور فوجی صرف خود فوجی نہیں ہوتا, فوجی یا صرف یہ کہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, فوجی کی اولاد بھی فوجی ہوتی ہے. میں جس وقت اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں کیونکہ میں نے ساری زندگی پاکستان ایئر فورس کے ساتھ گزاری, تو اس ایج میں آ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف وردی نہیں پہنی ہے لیکن میں نے اس جھنڈے کو پوری طرح اوڑھا ہوا ہے. کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں, اپنے اسکول میں, اپنے کالج میں دیکھا ہے کہ وطن کیا ہوتا ہے, وطن سے محبت کیا ہوتی ہے. یہ اس عمر میں جس طرح سے بھائی ان کے اندر جذبات ہے نا, وہ اتنا اچھا لگتا ہے, وہ اتنا سچا ہوتا ہے اور وہ پورے ماحول میں ہوتا ہے. وہ فورسز کے پورے ماحول میں ایسے قطرہ قطرہ دل میں اترتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب ہم وطن کے ہو جاتے ہیں, وطن ہمارا ہو جاتا ہے. معلوم ہی نہیں ہوتا کب دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں, ہمارا وطن سلامت رہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی فوجی کی صورت میں یونیفارم پہن کے کر رہا ہو یا اس وقت میں یہاں میں اگر ایک سویلین کی وائف ہوں اور میں اس انداز میں اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہوں, لیکن میرا جذبہ ایک مکمل فوجی کا جذبہ ہوتا ہے. جب میں شیلٹر ہوم میں بچوں کو بچاتی ہوں, یہ لوگ ماشاءاللہ ہمارے جوان ریسکیو کرتے ہیں سیلاب میں زندگی کے سیلاب میں انہیں بچاتی ہوں, یہ دشمنوں سے بچاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں وقت بھی کم ہے, آپ سے پیغام لیں گے, لیکن ظافر جمیل صاحب کیونکہ پروگرام میں وقت کم ہے, آج کی مناسبت سے جب ہم بات کرتے ہیں جشن آزادی پاکستان کی, بات تو ہم جتنی کریں اتنی کم ہے. کوئی خاص پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی ہمارا فیض ٹی وی نیٹ ورک بھی آج 2 سال کا ہو گیا ہے, کیا پیغام دیں گے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو ظافر صاحب میری؟ اچھا, تو یہ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ ظافر صاحب موجود تھے, میں شکریہ بھی ادا کروں گی بہت کیونکہ آج کے دن انہوں نے ٹائم نکالا. آپ کی جانب آنا چاہوں گی, جب ہم بات کرتے ہیں یعنی ہماری جشن آزادی پاکستان کی, تو بہت ساری باتیں ہو گئیں لیکن پروگرام کا میں نے جس طرح کہا کہ وقت بھی کم ہے, تو کیا ایک خاص پیغام دینا چاہیں گی؟ اس کے بعد وہی جو میں نے پیغام کے لیے ان سے بھی کہا کہ ہمارے فیض ٹی وی نیٹ ورک کے لیے بھی کہ جو 2 سال کا ہو چکا ہے اور آج ہی کے دن جہاں ہم محبتوں کی بات کرتے ہیں اور ملک کے لیے کام کرنے والوں کی, تو آج اگر ہم اس پودے کی بھی, ابھی تو پودا ہی لگا ہے 2 سال کا ہوا ہے, تو اس میں جب درخت بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے بنے اور آنے والی جتنی نسلیں اس کا پھل بھی کھاتی رہیں, تو اس میں کیا کہیں گی, کیا پیغام دیں گی؟ کیونکہ محبتوں کا سلسلہ اپنے ملک کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے. فیض ٹی وی کی بات پہلے کر دوں کیونکہ پاکستان کی بات کی تو میں وقت کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی. اللہ تعالیٰ فیض ٹی وی کو ترقی دے کیونکہ واقعی بہت محبتوں کے ساتھ یہ سفر شروع کیا ہے اور ایک ایسی سوچ, ایسی امنگ, ایسا ولولہ قوم میں لا رہے ہیں, واپس ڈال رہے ہیں جس کو ہم کہیں آگے پیچھے کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ترقی دے اس ٹیم کو چلانے والوں کو, اس ادارے کو, اور ہمارے لیے آسانیاں ہوں. اب اگر میں پاکستان کی طرف آ جاؤں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بنا تھا مذہب کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر, اور ہم نے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا ہے اسی بنیاد پر. یہ بنا تھا, یہ ایک مکہ بنا تھا جو ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سب ایک ہے اور ہم متحد ہو کے ایک گلدستہ ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا ناظرین, اس کو ہم اگر توڑتے بھی ہیں یا بات بھی کرتے ہیں تو ہم اسی بنیاد پہ کہتے ہیں تم سندھی, تم پٹھان, تم پنجابی, تم مہاجر. یہ کس قسم کی بات؟ یہ ساری شناخت
शनाख्तें हैं, पहचान नफरतों के लिए नहीं, ये मोहब्बतों तब के नहीं लिए है, थी, ये मोहब्बतों के लिए। चीजें तब नहीं थी जब पाकिस्तान बना था। हमें न नया न पुराना, हमें कायद का पाकिस्तान चाहिए, हमें वही और पाकिस्तान दुश्मन को भी चाहिए। पहचानने की जरूरत है कि इसके अंदर ये नहीं कि हमारी सफों में जो दुश्मन मौजूद हैं हमें उनको पहचानने की जरूरत है। मुसलमान कभी किसी और से नुकसान पा ही नहीं सकता, उससे हार ही नहीं सकता। मुसलमान हारता तब है, गिरता तब है, नुकसान तब उठाता है जब वो किसी मुसलमान के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे उसके सामने। और मेरे लिए सबसे तकलीफ दे मरहला तब होता है जब दो मुसलमान आपस में लड़ रहे होते हैं। बताइए, सिंधी भी पाकिस्तानी और पंजाबी भी पाकिस्तानी, पश्तो भी पाकिस्तानी, महाजिर भी, हम सब पाकिस्तानी, कौन सा फितना बोया है हमारे बीच में। और मैं ये जानती हूँ बोया कि गया है ना, वही दर्द है जो मैंने सकूत ढाका का जिक्र किया, वो अगर भी हम इसीलिए छोड़ था। दें, नाज़िया ये भी तो हमारे पास है ना, इतना अक्ल शऊर रखते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, इन चीजों को छोड़ के वापस कौन सी नई बात। अरे हमारी पुरानी बातें बहुत खूबसूरत थी, 1947 की बातें बहुत हसीन थी, उन बातों को हम वापस ले जाएं, इस फिरके को हम छोड़ दें, इस तफरके को छोड़ दें, और कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन नेकी करता है, कौन बदी करता है, ये तराजू, ये नामाए अमाल, ये अल्लाह के काम है। तराजू भी उसके पास मौजूद है, हम सब तराजू लेकर बैठ गए। मुझे लगता है कि इस तराजू को अब हमें अल्लाह के हवाले करना चाहिए, और अगर हमने कुछ करना है, कोई काम हम सब ने, तो अपने गरिबानों में झांक के देखें। जब पार्टीशन हुआ था, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने छोड़ा वहां पे अपनी जायदाद, अपने रिश्ते, अपनी हर चीज, कुर्बानियां ऐसे ही नहीं होती, कुर्बानियां ऐसे ही नहीं दी जाती। अब ऐसा लगता है हमें जमीन का ये टुकड़ा चाहिए, लैंड माफिया, ये माफिया, वो माफिया। अरे हम तो जो लोग छोड़कर आए थे, हमारे आबा अजदाद, उन्होंने यहाँ कुछ लिया नहीं। आज उस जायदाद के लिए हम झगड़ा क्यों करेंगे? हमें देखना पड़ेगा कि दीन के नाम पे कौन बांट रहा है, जबान के नाम पर कौन बांट रहा है, इलाके के नाम पे कौन बांट रहा है, और उसको नो कहना पड़ेगा। हम तो मासूम बच्चियों को कहते हैं कि जब जुल्म हो तो बच्चियों को सिखा रहे हैं कि नो कहना सीखो सोसाइटी को। मैं अपने जवान मर्दों को कह रही हूँ, मैं अपने माशरे के, चाहे फौजी हैं, हमारे नौजवान हैं, इदारे को चलाने वाले हैं, मुल्क को चलाने वाले हुक्मरान हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि जो भी मुल्क के खिलाफ बात करता है, मुल्क को तोड़ने की बात करता है, लिल्लाह आप उन्हें नो कहना सीख लीजिए। आप उन्हें नो कहिए, आप उन्हें नो कहेंगे, पूरी कौम आपके साथ है। हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, हम रहें ना रहें, रहती दुनिया तक अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ आज ये सब बात हुई, वहीं पर जश्न आज़ादी की हम बात करते हैं, लेकिन जहाँ तकलीफ़ों की बात करते हैं वहाँ पर ये कहा जा सकता है, वतन की खाक ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की खाक ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पर जितनी बात की जाए कम है, पाकिस्तान की खुशियों पर, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो गम, वो तकलीफ़ें जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं, हम सबको उसके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान की खुशियों के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, और पाकिस्तान में अमन व अमान के लिए। मुझे नाज़िया अली को मैं पाकिस्तान हूँ से दीजिए इजाज़त। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।